समस्त को जोहार जोहार जय माँ समलेई साईराम लोग को आपण मन को बहुत बहुत स्वागत। देखो बहुतटे आमर कमेंट आसूला जे पाट भिडियो आनुन बोली आमे आज नहीं कर आसुचे पाटर एक्सक्लूसिव वीडियो आ बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन देखा मिक्स पाट ओरिजिनल पाट आउ हाफ टिश्यू भी केतेटा देखा दमा। तो वीडियो के लास्ट तक देखो बहुत बढ़िया रेट दिया ऑफ सीजन एवं जेनटा रेट कमी जाइए से रेट मैंने आम थ्रो करमु देखुन आउ ई रेट रे आपन कहीं खोजुन कहीं भी ना पाई पार ना जेन रेट देखाबा पूरा फिक्स्ड प्राइस है। आपन ऑनलाइन भी नोन के ऑफलाइन नोन आउ चलो स्टार्ट करमा केना केना कलेक्शन अच्छे जे देखुन फास्ट कलेक्शन आम देखमा आम एटा देखुन मिक्स पाट आ ग्लेज देखुन केते अच्छे जे देखुन केते ग्लेज अच्छे देखुन बहुत बढ़िया लगुचे देखिए पर क्या रेट आवा मात्र 8,000 टंका देखुन चार छानिया बांध कहसन चार छानिया बांध माने टिके बड़ बड़ प्रिंट थीसी कलर ऑप्शन ता देखुन सेम रेट है 8,000 देखुन कलेक्शन माने रानी पिंक रेट आछे आ एटा पूरा फिक्स रेट आपन माने प्लीज टिके बार्गेनिंग नै करबे हमें ऑफर छाड़ी देछु आ ऑफर टा हफ्ते लगी है हफ्ते भीतर माने डेट दिया हो जे वीडियो रे से हफ्ते भीतर ही ऑफर टा वैलिड है देखुन 8,000 टंका देखुन देखी पारे केते बढ़िया लगुचे 8,000 टंका 8,000 देखुन केते बढ़िया लगुचे देखुन देखुन मेहंदी कलर रे अछि एटा देखी पारे देखुन देखुन पूरा सब लेटेस्ट कलेक्शन 8,000 टंका माने एटा देखुन केंदा केंदा डिजाइन माने आपन माने कहीं भी ना पाई पारन 8,000 टंका रे एंता पाट माने एटा रेड कलर रे अछि देखि पारुथबे बढ़िया बढ़िया कलेक्शन गुडा को देखा होचे देखुन 8,000 टंका कॉफी कलर रे गोटे शाइनिंग कलर कॉम्बिनेशन 8,000 टंका रे मिलवा एटा देखि पारुथबे केते बढ़िया लागुचे जे देखुन देखुन एटा गोटे 8,000 टंका शाइनिंग पर्पल कलर एटा देखुन केते बढ़िया लागुचे जे ब्लू कलर रे आंचल पाइबे सब पूरा शाइनिंग कलर कॉम्बिनेशन ऑल ओडिशा ऑल इंडिया डिलीवर हो पारबा ओडिशा बाहर के शिपिंग कॉस्ट एक्स्ट्रा है 8,000 ओडिशा भीतर शिपिंग फ्री है एटा देखुन रामा ग्रीन रे गुटे अच्छे 8,000 टंका रे मिली जिवा बहुत बढ़िया बढ़िया मिक्स पाट माने अच्छे देखुन 8,000 टंका 8,000 टंका एटा देखुन एटा तार आंचल फुल बॉडी वर्क टा एंता किसी आवा एटा देखो नवकोठी डिजाइन रे अछि एटा एटा का रेट आवा एटा मात्र 9,000 टंका 9,000 टंका रे देखुन नवकोठी मिक्स पाट मिली जाउछे आ एतकी कम दाम रे आपन माने कहीं भी खोजले पाई ना पारन तार कलर ऑप्शन भी अछि देखुन ब्लू कलर रे अछि एटा देखुन पर्पल कलर टाइप रो आ जेंडा नेबे 9,000 एटा भी गोटे नवकोठी डिजाइन अछि मेरून कलर रे 9,000 टंका देखुन एटा एटा गोटे कोणार्क डिजाइन रो देखुन डबल बॉर्डर गोटे अछि देखुन 9,500 कॉफी कलर रे अछि आ बहुत बढ़िया लागुचे 9,500 टंका रे पाई पारबे एटा देखुन आ क्वालिटी भी बहुत बढ़िया रहबा अपन माने आराम से परचेज करि पारबे ऑनलाइन ऑर्डर हो पारबा मोहुल बेटा डिजाइन उल्टा देखुन मोहुल बेटा डिजाइन देखुन केते बढ़िया लागुचे जे पूरा ओरिजिनल मोहुल बेटा कहबे बाकी मिक्स है देखुन ग्लेज देखुन पूरा ओरिजिनल टाइप कहबे 9,500 टंका 9,500 टंका देखुन पूरा ओरिजिनल बाकी दिसु जे देखुन केहे भी जानना पारन मिक्स है बोली ओरिजिनल बाकी पूरा दिसु छे केते टका कहले 9,500 टंका एटा आउ आपन माने जदी घर के विजिट करे चाहो सायरा हैंडलूम रेमुंडा के आसबे रेमुंडा अच्छे बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट हमको फोन करूँ लोकेशन पूरा पठे दमु आ बते भी देमु केनाडू आसबे काना आउ जदि यूको बैंक के पले जान यूको बैंक रो घर के हमें पूरा रास्ताटा भी देखे दो घरटा पूरा देखे दो भल करी देखुन आसुन अपन माने गाके पहुँचले काके पचराबार दरकार नानो जाके भी पचराइबे आपन उनको उल्टा सील्टा बताबे जनता हले ताकर गोटे कमिशन रहसी आउ हमको डायरेक्ट कांटेक्ट करबे आपन माने आराम से सही होलसेल प्राइस रे ही पाई पारबे जेंडा हमर रेट देखुछन डायरेक्ट कांटेक्ट करबे आमे निजे भी रिसीव करि जेमु नाले आपन रास्ता देखि करी आसी पारबे देखि दो रास्ताटा यूको बैंक रो घर के
দেখুন সাইরা হ্যান্ডলুম কে যাবার এটা ইউকো ব্যাংক ইউকো ব্যাংক দেখুন বোর্ড আছে এটা ইউকো ব্যাংক এটা येलो कलर দেখুন ইউকো ব্যাংক এটা আইটা এন্তা রাস্তারে যাইছে দেখুন এই ভিতর গলি রাস্তারে যাবে এটা এন্তা বাউন্ডারিতে যাইছে দেখুন এই তলি রাস্তারে যাবে ফোর হুইলার भी आराम से যাবা বাটকে আইনো গায়ত্রী মন্দির সামনারে হি ঘটা আছে চালুন দেখুন রাস্তাটা এটা রাস্তা সাইরা হ্যান্ডলুম দেখুন আর এটা येलो कलरটা ইউকো ব্যাংক দেখুন দেখুন এই রাস্তারে পুরা সিধা যাবে আও ভিতর কে 100 রু 150 মিটার আছে ଆଉ ଆପଣମାନେ ପୁରା ସିଧା ଆସିବେ ରାସ୍ତାଟା ଭଲସେ ଦେଖୁଥୁନ୍ ଆଗେ ଏନ୍ତା ବି ବ୍ୟାନର ମାନେ ଲାଗିଥିବା ଦେଖୁନ୍ ଆମଟା ପୁରା ଭିତରକେ ଅଛି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନା ସବୁବେଳେ ସୋର କରିବେ ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଆମଟା ପୁରା ଲାଷ୍ଟକେ ଅଛି ଭିତରକେ ଅଛି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଦେଖୁନ୍ ଆଗକେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାନର ଦିଶଲାନ ଦେଖୁନ୍ ସେଟା ସାଇରା ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମର ଗୋଟେ ବ୍ୟାନର ଦିଶବା 50 ମିଟର ଆଗକେ ଅଛି ବୋଲି ସେ ବ୍ୟାନର ଡେଗଲାଇ ଘରଟା ଦିଶି ଯାସି ଦେଖୁନ୍ ସେଇଟା ଘରଟେ ଦେଖୁନ୍ ପର୍ପଲ କଲରର ଗୋଟେ ଘରଟେ ଅଛି ସେଟା ହିଁ ସାଇରା ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ ବ୍ୟାନର ଦିଆ ହେଇଛି ଦେଖବେ ଆଉ ପଢ଼ବେ ପୁରା ଦେଖୁନ୍ ଏଟା ସାଇରା ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ आउ इटा गायत्री मंदिर देखुन सामना रे ही अच्छे पूरा फ्रंट रे देखुन गायत्री मंदिर सामना रे पूरा साइरा हैंडलूम आउ आमर जदि गेट दिया थिबा आपण माने कॉल भी करि पारबे नंबर दिया हिचे तो हमें देखला मिक्स पाटो माने एबे देखमा ओरिजिनल पाटो माने देखुन आ बहुत बढ़िया अफोर्डेबल प्राइस रे पूरा दिया हवा ऑफ सीजन रेट प्लस ऑफर हफ्ते लगे देखुन एटा ओरिजिनल पाटो देखुन केते बढ़िया लगे एटा क्या रेटा এটা 13500 টঙ্কা আসবা 13500 टंका देखुन मिली जाऊे ओरिजिनल पाट देखी पारे देखुन ऑफ सीजन प्लस ऑफर हफ्ते लगी ऑफर है आपण मैंने हफ्ते भितर ऑर्डर करो नी रेट रे पाई पारबे आके रेट बढ़ी जावा देखुन केते बढ़िया लगुचे देखुन 13500 टंका देखुन एटा ओरिजिनल पाट एटा कलर कॉम्बिनेशन भी केते बढ़िया लगुचे देखुन 13500 देखुन कितने बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन अच्छे देखी पारे देखुन मात्र 13500 टंका रेट मिली जावा देखुन देखुन पेरोट ग्रीन कलर गुड़ अच्छे 13500 टंका एटा देखुन ओरिजिनल पाट मैंने ग्लेज देखुन केना लगुचे जे देखुन एटा गुड़ अच्छे पिंक कलर रे 13500 टंका एटा देखुन एटा तार आंचलटा एटा फुल बॉडी वर्कटा देखुन किछि एंदा प्रकार आसी जिबा एबे देखमा बॉर्डर काम वालाटा केतेटा देखमा आ ई कलर कॉम्बिनेशनटा बहुत बढ़िया लागुचे 14000 टंका रे मिलवा एटा देखुन बढ़िया लागुचे देखुन केते बढ़िया लागुचे देखुन पाटोटा तारा गुडे कलर ऑप्शन देखुन जेंटा नेबे 14000 टंका एटा देखुन देखुन एटा भी बॉर्डर काम वाला थे अच्छे 14500 टंका देखुन ये पाटोटा मिलवा देखुन केते बढ़िया लगुचे जे ओरिजिनल पाट माने देखुन एटा ऑफर रेट है ये रेट हफ्ते लगिया आपन को देखुन वीडियो रे दिया होचे डेट टाट से डेट रे धरबे हफ्ते लगी 14500 टंका देखुन कलर कॉम्बिनेशन देखुन केते ग्लेज आसुचे बहुत बढ़िया लगुचे देखुन पाटोटा मात्र 14500 टंका रेट मिली जावा देखुन माछो धड़ी रे भी अच्छे देखुन 14500 देखुन ये चॉकलेट कलर रे अच्छे बहुत बढ़िया लगे कॉफी कलर देखुन आईटा भी माछ बॉर्डर अच्छे 14500 टंका रे आपण माने कहीं भी ना पाई पारन एंता कलेक्शन देखुन 14500 टंका देखुन देखुन केते बढ़िया लगुचे जे देखि पारुथबे देखो देखुन रानी पिंक कलर गोटे गॉर्जियस कलेक्शन अच्छे देखुन एटा क्या रेट आबा एटा 15000 15000 टंका रे मिलवा एटा देखुन देखुन मात्र 15000 टंका रे एटा देखि पारुथबे एटा भी 15000 एटा रेड कलर अच्छे सेम डिजाइन पाखा पाखी अच्छे एटा भी 15000 टंका देखुन आंचल देखुन कितने बढ़िया लगुचे आंचलटा एटा फुल बॉडी वर्कटा देखुन एतार गोटे नुआ कलर कॉम्बिनेशन आसी जे देखुन 15000 आ देखुन सर ही पसंद लगवा जहाँ के लिए मात्र 15000 टंका पाटटा आपण मैंने पाई पारबे देखुन केते बढ़िया लगुचे जे देखुन मात्र 15000 टंका एटा 15000 देखुन कलेक्शन माने देखुन ये से एक कलेक्शन माने अच्छे 15000 टंका देखुन एटा ऑफर प्राइस है सब ऑफर प्राइस रे दिया होचे
দেখুন 15,000 15,000 দেখুন কলেকশন দেখুন গর্জস লাগুছে পুরা দেখুন দেখুন এটা তার আঁচল এটা ফুল বডি ওয়ার্কটা দেখুন কিছু এন্তা প্রকার আসবা এটা গোটে দেখুন রামা গ্রিন কলর আছে 15,000 15,000 দেখুন রামাগ্রিন সঙ্গে পলপল কলর পর্পল পুরা নূয়া নূয়া কলর কম্বিনেসন আছে দেখুন বঢ়িয়া বঢ়িয়া কলর কম্বিনেসন আছে দেখুন এটা গোটে দেখুন 15,000 কলর কম্বিনেসন মানে আপন মে দেখিকি কনফ্यूज হয়ে পুরা কেনটা নেমি বলি আর মাছ ধরি আছে দেখুন 15,000 আঁচল দেখুন গর্জস লাগুছে আঁচলটা পুরা নূয়া নূয়া কলর কম্বিনেসন আছে দেখুন 15,000 টঙ্কা এটা ভি দেখো 15,000 15,000 এটা ভি দেখুন অরিজিনাল পাটর বহুত সারা কলেকশন আছে আমার পাখে কোଣାର୍କ କୋଣାର୍କ ଚକ୍ର ଡିଜାଇନ କାଁ ରେଟ୍ 15,500 କୋଣାର୍କ ଆଉ ଚକ୍ରର ବକ୍ସ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ଅଛି ଆଉ କାମ ଟିକେ ଅଧିକା ଅଛି ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ବି ଗର୍ଜସ୍ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା 15,500 ଟଙ୍କାରେ ଏଇ ପାଟ ପାଇପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ବୁକିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନମ୍ବରରେ ମେସେଜ୍ କରୁନ୍ କିମ୍ବା ଫୋନ୍ କରୁନ୍ ସିଂହ ଶାଢ଼ୀ ସିଂହ ଶାଢ଼ୀଟା এটা ଦେଖୁନ୍ গলে 15,500 এটা ବି 15,500 দেখুন এটা আঁচল এটা বডির কামটা দেখুন এটা দেখুন লক্ষ্মী পাদ শাড়ি এটা ভি 15,500 15,500 ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରେଟ୍ରେ ମିଳୁଛେ ଦେଖୁନ୍ ବ୍ଲୁ କଲର୍ରେ ମାନେ ତାର ରାନୀ ପିଙ୍କ କଲର୍ର ଦେଖୁନ୍ ଆঁଚଲ ଆସିଯିବା ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଦ ଶାଢ଼ୀ ପୁରା ବହୁତ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂରେ ଚାଲୁଛେ ଏଇଟା ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛେ 15,500 ଟଙ୍କାରେ ପାଇପାରିବେ ଏଇଟା ନବକୋଠି ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ନବକୋଠି 15,000 এটা 15,000 ଟଙ୍କାରେ ମିଲବା ନବକୋଠି ଦେଖୁନ୍ ଆପଣମାନେ ନବକୋଠି ଅରିଜିନାଲ ପାଟ ଖୋଜି ଆସନ୍ 15,000 କେହି ବି ଦେଇ ନା ପାରନ୍ ଦେଖୁନ୍ ଆମର ପାଖେ 15,000 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିଯାଉଛେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖୁନ୍ ସଫ୍ଟା ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ଦେଖମା ଆମେ କେତେଟା ଏବେ 16,500 16,500 ଟଙ୍କା ଦେଖୁନ୍ ଦେଖୁନ୍ আর রেট মানে যেটা বি দেওয়া হচ্ছে অফর প্রাইস है প্লিজ বার্গেনিং নাই করবে বার্গেনিং রে হি দিয়া না এটা অফর প্রাইস है আর জলদি জলদি সরবা যেন রেট মানে ছড়া হচ্ছে যেন মানে বার্গেনিং করতে লটকি থিবে শাড়ি সরি পছে যা নাই পাই পারন 16,500 16,500 দড়ি সবটা ধরি সবটা ইহাদে মানে অফ সিজন রেট বুনকর কাটিছে আমি বি কাটি করে ছাড়সু আগে নোয়াখাই আসুছে আপন মানে আরামসে অর্ডর করে পারবে ইহা দিন রখি দিন দেখুন এটা 17,000 ডিজাইন দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে এটা আঁচল দেখুন বডি ওয়ার্কটা দেখুন মাত্র 17,000 এটা দেখুন সফটা কলেকশনরে আছে দেখিপারুথিবে এটা কার এটা 17,000 এটা কি এটা বি 17,000 দেখুন সফটা প্যাটার্ন আছে দেখুন দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে যে আউ ফুল বডি ওয়ার্ক দেখুন কিছু এন্তা প্রকার আছে দেখুন এটা ভি 17,000 এটা বি 17,000 দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে যে এটা তার আঁচল আর ফুল বডি ওয়ার্ক দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগুছে মাত্র 17,000 17,000 দেখুন এটা আঁচল এটা বডির কাম দেখুন কিছু এন্তা প্রকার আসবা দেখুন এটা গোটে ধড়ি সফটা ডিজাইন আছে 17,500 এতে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক পাইଯିବେ 17,500 ଟଙ୍କାରେ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ୱାର୍କ ବି ପାଇଯିବେ ଆଉ ସଫ୍ଟା କାମରେ ବି ପାଇଯିବେ ୱାନ୍ ସାଇଡ୍ ସଫ୍ଟା ଦେଖୁନ୍ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛେ କଲେକ୍ସନଟା ଦେଖୁନ୍ ଦେଖୁନ୍ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଯେ দেখুন এটা গোটে গর্জিয়াস সফ্টা ডিজাইনটিয়া দেখুন কলর কম্বিনেসন দেখুন পুরা নয়া কলর কম্বিনেসন দেখুন এটা আঁচলটা তার কিছু এন্তা আসবা আর দেখুন সফ্টা কলেকশন ফের ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক भी পাইଯିবে দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক সাঙ্গে পাইଯିবে এটা কার রেট আবা এটা 18,500 18,500 টঙ্কারে মিলি যাওয়া যেটা কি 21-22,000 টঙ্কা নো কম না মিলে শাড়িটা 18,500 টঙ্কারে পাইଯିবে তারা গুটে কলর তারা গুটে কলর আছে ইনো ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক না আসে কলর অপশনটা রেট সেম है এটার কলর কম্বিনেশন লে টিকে রেট অধিকার হচ্ছে দেখুন क्या रेट कहले कि 18,500 18,500 দেখুন आपको जेन कलर पसंद लागे सेटा ऑर्डर करि पारबे
দেখুন আমার ভিডিওটা অলরেডি লম্বা হয়ে গেলানো হাফ টিস্যু 2 পিস হি দেখাউছো বঢ়িয়া বঢ়িয়াটা 2 পিস আর রেট বহুত বঢ়িয়া খুঁজি আসুন মার্কেটরে এই রেটরে কাহি না পাই পারন 17,500 17,500 টঙ্কারে দেখুন হাফ টিস্যু আপনার দিয়াযা আর পুরা ফিক্সড রেটা হোলসেল রেটা এথির বার্গেনিং না হয় দেখুন 17,500 17,500 টঙ্কা দেখুন হাফ টিস্যু 2 পিস দেখাউছে আগে আহরি আপন মানে ফের নেক্সট ভিডিওরে আগে আহরি দেখবে স্পেশাল হাফ টিস্যু অরিজিনাল পাটর গোটে ভিডিও আসবা দেখুন কেতে বড় যেটা 17,500